لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کچھ نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں اولیاء مدد نہیں کر سکتے، یہ کچھ عطا نہیں کر سکتے، ان کے صدقے کچھ نہیں ملتا، کیوں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہو، کیوں ان کے در پہ جا کے دھکے کھاتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو، یہ کچھ نہیں دیتے۔ آئیے آج آپ کو بتاؤں کہ اولیاء سب کچھ دیتے ہیں، اولیاء سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اولیاء کو اللہ نے جو قوت دی ہے، اولیاء کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، اولیاء کو اللہ نے جو رفعت دی ہے، جو بلندی دی ہے، جو بلند پائیگی اور برگزیدگی عطا کی ہے، اس کی عکاسی یہ حدیث کر رہی ہے۔ اسے حلیت الاولیاء میں بھی روایت کیا گیا، اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی روایت کیا، اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا۔ اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو البزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن سب حدیثوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اب میں دیکھوں گا کہ کون محبت کرتا ہے اولیاء سے، کون پیار کرتا ہے اولیاء سے۔ اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور آپ کی جبینوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، آپ کے ماتھوں کو دیکھ رہا ہوں، کس کے چہرے پر بشاشت ہے، کس کے چہرے پر تبسم ہے، کس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، کون ہے جو یہ حدیث سنے گا اور اس کے دل میں درار آ جائے گی، اور کون ہے کہ جس کے پیارے چہرے میں بہار آ جائے گی، کون خوشیاں منائے گا، کون مسرتوں کا اظہار کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس مخلوق میں، اللہ کی اس وسیع مخلوق میں 300 لوگ ایسے ہیں، 300 ولی ایسے ہیں، 300 اولیاء ایسے ہیں جن کا دل آدم علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 40 ولی ایسے ہیں، 40 بندے ایسے ہیں جن کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 7 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 5 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت جبریل امین کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 3 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 1 ولی کامل ایسا بھی ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ میرے آقا کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس ایک ولی کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ ایک ولی پردہ فرما جاتا ہے، جب وہ ایک ولی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اللہ ان 3 میں سے اس کا متبادل اس ایک میں داخل کر دیتا ہے۔ جب ان 3 میں سے کوئی پردہ فرما جاتا ہے تو اللہ 5 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ 7 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ 40 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 40 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ان 300 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ وہ 300 جن کا دل حضرت آدم علیہ السلام کے موافق ہے، ان 300 میں سے اس کا متبادل لایا جاتا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ لائی جاتی ہے، اس کا الٹرنیٹیو لایا جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ 300 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ عام مؤمنین میں سے کسی کا انتخاب کر کے ان 300 میں شامل کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ولیوں کی شان جاننا چاہتے ہو، اللہ کے ان پیاروں کی عظمت جاننا چاہتے ہو، ان کی بلندی جاننا چاہتے ہو، ان کی بلند پائیگی سمجھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ رب کو اپنے محبوبوں سے کتنا پیار ہے، رب کو اپنے محبوب کتنے پیارے ہیں، رب کو اپنے ولی کتنے پیارے ہیں، رب اپنے ولیوں کو کیا طاقت دیتا ہے، کیا قوت دیتا ہے، کیا عظمت دیتا ہے، تو سنو میرے آقا نے فرمایا یہی ولی ہیں جن کے صدقے اللہ زندگی دیتا ہے۔ فرمایا یہی ولی ہیں، یہی اللہ کے پیارے ہیں، یہی جن کے نام لیے گئے، یہ جن کے دل آدم علیہ السلام کی طرح، جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق، یہ جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے موافق، میکائیل علیہ السلام کے موافق، اسرافیل علیہ السلام کے موافق، جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے موافق۔ فرمایا یہی ولی ہیں جن کے صدقے اللہ زندگی دیتا ہے، یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے اللہ موت دیتا ہے، یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے آسمان سے بارش کی برسات ہوتی ہے، یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے
जमीनों में फसलें उगती हैं, यही वो वली हैं जिनके सदके अल्लाह मुसीबतें टालता है। वो जो कहता है वली बेटे नहीं देता, वो जो कहता है वली औलाद नहीं देता, वो जो कहता है वली बेटियां नहीं देता, वो जो कहता है वली मुसीबतें नहीं टालता, वो जो कहता है वली मददगार नहीं, वो जो कहता है वली मुश्किल कुशा नहीं, वो जो कहता है वली अल्लाह का वली मदद नहीं कर सकता। कान खोल के सुन ले, साकिब शामी की बात हो और दीवार पे फेंक दे, मदीने वाले की बात है, इसे कबूल कर ले, इसे दिल में बसा ले। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीसे मुस्तफा है, हवाला पेश कर चुका हूं। मेरे आका ने फरमाया वलियों के सदके जिंदगियां मिलती हैं, वलियों के सदके मौत भी मिलती है, वलियों के सदके मुश्किलें टलती हैं, वलियों के सदके मुसीबतें टलती हैं, वलियों के सदके बिगड़ियां बनती हैं, वलियों के सदके अल्लाह मदद उतारता है, अल्लाह रहमतों का नज़ुल करता है, अल्लाह इनायतों की छमाछम बरसात करता है। ये सब वलियों का सदका है, ये सब वलियों की अताएं हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया, है सहाबी रसूल आप बता दें, आप फरमा दें, वजाहत कर दें, क्यों फरमाया हुजूर ने कि अल्लाह इनके सदके जिंदगी देता है। कैसे जिंदगी देता है, कैसे मौत देता है? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जानना चाहते हो जिंदगियां कैसे मिलती हैं? कहा अल्लाह के ये वली जब दुआ करते हैं तो अल्लाह लोगों को बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। ये बेटे और बेटियां वलियों का सदका है। याद रखिए ये हदीस अब्दाल सुनन अबी दाऊद में भी मौजूद है, मुख्तलिफ अल्फाज में है, लेकिन सुनन अबी दाऊद का हवाला लिख लें, ये हवाला भी लिख लें, मुस्तदरक इमाम हाकिम भी लिख लें, मौजमुल कबीर लितबरानी भी लिख लें, और हिलियतुल औलिया से मैं पढ़ रहा हूँ, हिलियतुल औलिया से मैं बयान कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे दिल में हिलियतुल औलिया लिखी हुई है। मैंने कहा था ना, सफाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। अब ये दिल की किताब खुल चुकी है, अब यार मनाने की बात है, पीराने पीर मीरां दस्तगीर को मनाना है, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को याद करना है, अब बाबा फरीदुद्दीन गनशकर को याद करना है, अब उन कामिलों की अजमतों के तराने अलापने हैं, अब उन कामिलों की रिफातों के तराने अलापने हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाह मौत कैसे देता है? फरमाया मौत ऐसे देता है जब जाबिर और जालिम, जब उनका जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच जाता है तो वो दुआएं करते हैं, उनकी दुआ से अल्लाह जाबिरों और जालिमों को हलाक कर देता है। ये दुआ करते हैं, हाथ बुलंद करते हैं, अल्लाह जाबिरों और जालिमों को तबाह और बर्बाद कर देता है। पूछा गया है अब्दुल्ला बिन मसूद ये भी बता दीजिए, ये भी फरमा दीजिए बारिश कैसे बरसाता है? कहा तुम नहीं जानते ये बारिश की बरसात इन्हीं वलियों की दुआओं के सदके होती है। बारिशें आती हैं तो वलियों के सदके आती है। कहा ये भी बता दीजिए फसलें कैसे उगती हैं? कहा ये लहलहाती फसलें वलियों का ही तो सदका है, इन्हीं मुकर्रबीन का सदका है, इन्हीं प्यारों का सदका है, इन्हीं की अताओं और इन्हीं की दुआओं की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल बारिश बरसाता है, इन्हीं की वजह से अल्लाह फसलें उगाता है। कहा है अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये भी बता दीजिए, ये भी वजाहत कर दीजिए कि अल्लाह मुसीबतें कैसे टालता है? अल्लाह मुसीबतें कैसे टालता है? अल्लाह देखिए हदीस मुस्तफ़ा है और वजाहत है अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, कुछ मुतरादिफात इस्तेमाल करूं तो वो मेरी तरफ से हैं, लेकिन हदीस के अल्फाज बयान कर रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजाहत बयान कर रहा हूं। कहा मुसीबतें यूं टालता है कि जब मुसीबतें आती हैं वली दुआ करते हैं, मुश्किल कुशा है ना, मददगार है ना, वलियों की दुआ से अल्लाह मुश्किलें टाल दिया करता है, अल्लाह मुसीबतें टाल दिया करता है। मैं कहता हूं ये सारी कायनात और कायनात की तमाम रौनकें ये सब इन वलियों के सदके मिलती हैं, ये सब नेमतें वलियों के सदके मिलती हैं, ये सब अजमतें वलियों के सदके मिलती हैं, ये सब रिफअतें वलियों के सदके मिलती हैं, ये सब ताकतें वलियों के सदके मिलती हैं। ये सारी दुनिया अल्लाह के वलियों का सदका है, ये सारी दुनिया की रानाइयां अल्लाह के वलियों का सदका है। और हमारा इस कुदरती हुस्न के आगोश में जिंदगी बसर करना ये वलियों का सदका है। इन सरसब्ज़ दरख्तों की लहलहाती शाखें वलियों का सदका है, और ये नूर वलियों का सदका है, ये सरूर वलियों का सदका है, ये विजदानी कैफियत वलियों का सदका है। हरे बुलबुल का तरन्नुम वलियों का सदका है, कोयल की कूक वलियों का सदका है, कलंदर की मस्ती वलियों का सदका है, मोहब्बत की चनाबें वलियों का सदका है, हरे बारिश की रिमझिम वलियों का सदका है, चश्मों की मस्ती वलियों का सदका है। ये भी
दीवानगी वलियों का सदका है, ये मस्ताना वार तुम्हारे दीवाना वार नारे लगाना, अजमत मुस्तफा के तराने अलापना, गौस पाक के तराने अलापना, ये सब वलियों का सदका है। इन ज़मस्तानी हवाओं की सरसराहट वलियों का सदका है, इन बरतानिया की सर्द हवाओं की सरसराहट वलियों का सदका है। मैं कहता हूं जब सुबह हमारी आंख खुलती है, जब सूरज की किरणें देखते हैं, तो सूरज की ये शोला रेज और लोखेज किरणें भी वलियों का सदका है। हमारी सांसों की माला का जिरियान वलियों का सदका है। तेरे मेरे अंग अंग की सलामती ये वलियों का सदका है। तेरा जिंदा होना वलियों का सदका है, तेरा दुनिया में आना वलियों का सदका है, तेरे घर में औलादे पैदा होना वलियों का सदका है, मुसीबतों का टलना वलियों का सदका है, तेरे दुश्मनों का तबाह होना वलियों का सदका है। तू कहता है वली क्या देते हैं, तू कहता है वली क्या करते हैं, मैं तुझे बताना चाहता हूं। इनको बोरिया नशीन न समझना, इनको हाल मस्त न समझना, इनको अशुद्धा हाल न समझना, कभी जुबाने तान दराज न करना, कभी इनकी गुस्ताखी न करना। अगर कोई अल्लाह वाला मिल जाए उसका अदब बजा लाना, उसका एहतराम करना। अरे तू क्या जाने ये कहां पहुंचा हुआ है, तू क्या जाने ये किससे बातें कर रहा है, तू क्या जाने ये किस रंग में है, तू क्या जाने ये किस दीवानगी में है, तू क्या जाने। मत छेड़ इस फकीर को, मत छेड़ इस वली को, मत छेड़ इस कामिल को, क्योंकि जो कामिल को छेड़ता है रब्बे काबा की कसम तबाह बर्बाद हो जाता है। इन वलियों को मुर्दा कहने वाले मत समझना कि कब्र में मुर्दा पड़ा है, मत जुबाने तान दराज करना, मत गुस्से तनकीद उठाना किसी वली पर, क्योंकि इनके दिल में जो इसके इलाही की आग है, इनके दिल में जो इसके मुस्तफा के शोले भड़क रहे हैं, रब्बे काबा की कसम इन शोलों में इतनी ताकत है कि अगर अल्लाह का वली एक मर्तबा दीवाना वार मस्ताना वार सदा बुलंद करे तो इसके नारे में इतनी ताकत है, इसके नारे में इतनी कुव्वत है कि इन पर्वतों की रिफातों पर कपकपी तारी हो जाए, ये बुलंद बाला पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मैं तुम्हारी जुबान में समझा देता हूँ, बता देता हूँ। पूछते हो वली क्या है तो सुनो, बारू खाकी अंदरू आतिश तिसदे हालू खस्तू पर जय एक नारा करण मोहम्मद